Hindi mo lang smile. Ay, good. Ano na sabi ng dog? Dog? Ay, yung pig. Asan yung baboy? Yung pig. Yung pig. Turo mo nga yung pig. Asan? Pig. Baboy. Baboy. Ayun, very good. Ay, yung cat. Turo mo nga yung cat. Very good. Ay, yung baka. Yung cow. Ano to? Ano to? Ito. Turkey. Kailan daw birthday mo? Paano daw pag-pray? Jesus. Very good ah. Kanta ka daw happy birthday, Daddy. Happy birthday. Si Daddy. Hindi naman. Ano pangalan ni Daddy? El. Ano pangalan ni Daddy? L. Bilang ka daw, bilang. 1. 2. Bila ka. 3. Dulce. Tira-tira dulces. Up. Isa ganda. May 3 bibe akong nakita. Kanta ka daw isa. Mataba, mapayat mga bibe. Ngunit ang may pakpak sa likod nag-iisa. Siyang naulang nagsabi ng Quack.